have Antonio already reconnected. Yes, Antonio, maybe you just continue. Okay. Sorry for that. Again, I'm sorry for this. Okay, continue. I will speak Spanish again. Estaba comentando que en esta ocasión, en este evento, en el que presentamos el Foro Mundial de Ciudades de Paz, contamos con un panel de lujo y agradezco de antemano a las personas que nos acompañan y espero que tengan la oportunidad de aportar su rica experiencia con el limitado tiempo que vamos a tener. Siempre la dictadura del tiempo es la que nos manda. Antes de dar paso a la primera intervención, les invito a participar en una consulta online que compartiremos a través del chat utilizando la plataforma Mentimeter. Algunos de ustedes ya la conocen. Dos preguntas que pueden responder y que vamos a compartir en el chat. La primera pregunta: ¿qué es para ti el derecho a una ciudad de convivencia y paz? La segunda pregunta ordena por importancia acciones para garantizar ciudades y territorios de paz. Con las respuestas construiremos una nube colectiva de ideas y ordenaremos también nuestras prioridades. Les animo, iremos recordando a lo largo de la sesión. Y bien, ya sin más demora y en primer lugar, me gustaría dar la palabra a nuestro primer panelista, Johannes Kraniser, coordinador internacional de la iniciativa del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido al panel, Johannes. Solo con una pregunta introductoria, ¿por qué PNUD impulsa y participa este foro con esta temática? Johannes, tienes la palabra. Many thanks, Antonio. I will speak in English myself today. It's really a pleasure to be with you in that panel and with all the partners and friends that have agreed to join us. Let me maybe first put it a little bit into context, as you mentioned, that this dialogue takes place now within the UNDP Development Dialogues, Rethinking Solutions to Crisis in the Decade of Action series between March and June this year. We have ordered that as UNDP under 5 dimensions: development for peace, prosperity, planet, people, and partnerships for development. This campaign brings together leading actors and thinkers to discuss the bold new approaches that are needed to move from crisis to resilience in areas like prevention, social cohesion, tackling inequality, improving access for service to all, or institutional strengthening. We have by now hosted an exciting range of events over the past 2 weeks, and we're keeping up the pace as we move into the second month of the Development Dialogue campaign with the event of today. The caliber of speakers and engagement has been truly inspiring so far, and we're looking forward to keeping this momentum going. We heard from Yemen, Lebanon, Libya, Iraq on the importance of local approaches to stability, what it takes to ensure that recovery efforts to crisis are people-centered, or examining the different roles of local, national, and international actors in recovery from complex or multidimensional crises. I'm very happy that we will hear today from Syria, and thank you, Ramla, for being with us today. So in this dialogue today, I'm very excited on this panel of Cities and Territories for Peace, because it really shows an effort where we as UNDP are forming part in a multi-stakeholder partnership. Most of you are with us in promoting that process, these partnerships. And we are really, as Antonio said, since the beginning, trying to support the process and really trying to organize mutual learning and support between the members. We have more than 20 organizations and institutions now being part of the International Coordinating Committee, and are excited that we will go to the 3rd forum hosted by Mexico City that will be later on that year. For us, it is really within our DNA of the UN to strive for a peaceful world, the promotion of peaceful coexistence, everything, of course, based within the human rights. And promoting this from the bottom is really something that needs to be inserted within
the UN system, and this is what we're trying to do with a couple of other UN agencies. But let me just have a quick word on the pandemic, because the violence and the pandemic are unfortunately a couple that is really out there and is there to stay. For example, mob violence events in the first 16 weeks following the pandemic increased 1,800 events all over, or a factor of structural violence. If you take the people of color die from the COVID pandemic, the chance to die is 60% higher than for white people, as OHCHR report. In UNDP, we strongly believe that during this pandemic, humanitarian and development action need to be integrated, organic, and inseparable. We must stop COVID-19 and its confinement measures from undermining peace and stability. We need to assure equal access to trusted and accurate information and free media. This will be key. So we believe that exactly this we can achieve and support through the forum process. We are convinced we can, in this multi-partnership way, promote new opportunities for sustainable peace and development from the bottom up, particularly in challenging development settings. It's also a chance to build back better with more resilient systems and services. As mentioned, we need to do so from the bottom up. We need to concentrate our efforts at the local level. For example, as we in UNDPR do through decentralized cooperation. I'm very happy to also have here a partner of ours where we are working in territorial partnership together with the region of Extremadura, Angel Calle, with whom we're having a cooperation project where we are trying to really promote these processes, for example, with the city of Bogota, which we also have with us today, to look for opportunities to jointly build coexistence and peace in cities and territories. And maybe as a last point, Antonio, let me mention that we will soon celebrate the World Forum on Local Economic Development. There again, we are promoting this together with UCLG, and it's a pleasure to have Emilia today with us. And in this version of the fifth version of the World Forum on Local Economic Development, which is going to start on the 26th of May, we're going to have a plenary that will concentrate on economic justice and the construction of coexistence and peace, and will be a joint plenary between both forums. So far from my side, Antonio, many thanks, and back to you. Muchas gracias, Johannes. Has tocado varios temas muy rápido, obviamente agradeciendo el esfuerzo por sintetizar, pero son ideas que van a formar parte del debate. En primer lugar, la alianza entre el multilateralismo y otros actores, los gobiernos locales, los gobiernos regionales también, la sociedad civil, la academia, el impacto de COVID, el impacto en las vulnerabilidades, y has mencionado a la Organización Mundial de Ciudades, a CGLU, y tenemos la gran fortuna de contar en el panel con Emilia Saiz. Bienvenida, Emilia, secretaria general de CGLU, la organización mundial que se fundó en el 2004, pero que recoge todo un legado histórico del municipalismo a nivel internacional con más de 100 años de historia. Emilia, ¿qué representa la convivencia y la paz para los gobiernos locales y cuál es el papel de CGLU, de la Organización Mundial, en esta temática? Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonio. Qué gusto estar aquí con ustedes. Saludos también a Johannes y a todas las amigas y amigos con las que coincidimos hoy. Antes de abordar tu pregunta, quiero recordar un poco de dónde venimos, ¿no? Y lo mucho que los gobiernos locales, que las ciudades, que los territorios siempre han puesto la paz en el centro de su realidad. Sin paz no hay nada. Y la paz, tú lo decías, Antonio, es mucho más que la no guerra. La paz es un concepto mucho más amplio y tampoco es ni tan siquiera la ausencia de conflicto, ¿no? El bienestar, el sentirse en paz, el sentirse cuidado es un concepto
mucho más amplio, que nuestro movimiento centenario, como tú le describías, ha tenido siempre en el ADN, porque nuestro movimiento apareció antes de las grandes guerras mundiales, ¿eh? En 1913 ya se reunieron por primera vez las ciudades del mundo, y cuando la Gran Guerra se desató, nuestros archivos volaron a La Habana y después tuvieron que regresar de La Habana. Os lo cuento porque parece lejano todo esto, pero muestra cuán cercana es esta temática para nosotros. Es de vital importancia. Cuando han ido pasando los años, hemos abordado esta temática de formas diferentes. Hubo una época en la que la temática de paz se ligaba directamente con la diplomacia, pero con la diplomacia sobre todo de los estados, mientras que en nuestro movimiento hacíamos diplomacia de ciudades, de vecindarios, ¿no? de vecinos, y ahí salieron los hermanamientos que se extendieron por toda Europa y que jugaron un papel muy importante en consolidar las bases de lo que hoy en día es la Unión Europea y la posguerra, ¿no? Después de la guerra mundial. Esta es nuestra base, pero como os digo, igual que las ciudades son una cuestión orgánica, nuestro concepto, nuestra concepción de la temática también es orgánica y ha ido variando. Y creo que el foro mundial ha jugado un papel muy importante en la evolución de esta temática. Si en una época nos hemos centrado en la cuestión diplomática, hemos ido aprendiendo a que la diplomacia de las ciudades es una diplomacia que no se basa en la solución de crisis existentes y de conflictos existentes, sino que es una diplomacia transformadora. Y así, con esa ambición de transformación, es como nosotros abordamos la temática de la paz. Para nosotros la paz es bienestar, es seguridad, pero también es fragilidad y diferentes abordajes de esa fragilidad. Y hoy en día, con la pandemia en el centro de nuestra realidad y de nuestra vida, tenemos que repensar la fragilidad. En el primer y segundo foro, Antonio, que estábamos muy cerquita ahí organizándolo mano a mano en Madrid, llegamos a la conclusión de que era vital que la paz se concibiera con todos los actores y no solamente desde la parte del gobierno o las fuerzas de seguridad, que además teníamos que entender los diferentes tipos de conflicto y diferentes tipos de violencia, y que en añadido a esto teníamos que aprender a hacer diferencia entre lo que es nuestra competencia y nuestra incumbencia, como nos decía la antigua alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Entonces, aunque no tengamos competencias, sí tenemos incumbencias, y descubrir cuáles son esas nuevas incumbencias para tejer paz es extremadamente importante. Eso me lleva de regreso a los nuevos conceptos de fragilidad. ¿En dónde estamos nosotros ahora? Creemos que la empatía y la política de cuidados tiene que tener un nuevo espacio en los servicios locales y un nuevo espacio en los debates políticos a nivel local, regional e internacional. Y yo estoy seguro de que los representantes de ciudades y de regiones que se encuentran con nosotros hoy aquí se identificarán mucho con esto, porque es imposible. Acabo de salir de una sesión en donde estábamos hablando de salud mental y el impacto del espacio público. Son temáticas que hasta ahora quizás no han sido de nuestra competencia, pero que ciertamente son de nuestra incumbencia y que van a ser un nuevo componente de paz. Los conflictos crecientes que estamos encontrando en nuestras ciudades están relacionados con actores externos y con actores internos. Las ciudades pueden fomentar la fragilidad o pueden mitigarla.
Y ante esa cruzada de caminos nos encontramos ahora. Si ponemos la paz como un eje indispensable y si ponemos la igualdad, la inclusión, la empatía y los cuidados en el centro de las políticas, creo que podemos llegar a grandes transformaciones importantes. A ese nuevo contrato social al que llama Antonio Gutiérrez y que nosotros estamos convencidos de que son los ODS los que dan el marco. Desde CGLU estamos trabajando en un pacto para el futuro, con la gente, con el planeta y con los gobiernos. Y la paz es transversal para todos los ejes. Con lo cual, os felicito mucho por seguir consolidando estas discusiones, por incluir en el pensamiento estratégico de PNUD estos temas, porque creo que son estratégicamente importantes también para el tipo de gobernanza que tengamos en el futuro. Yo sé que no me puedo extender mucho más, pero estamos a la puerta de un cambio muy importante sobre los sistemas de gobernanza que vamos a tener que validar. La transformación tiene que ir de la mano no solo con el cambio de los marcos jurídicos, sino también de los marcos conceptuales. Y por eso yo enfatizo igualdad, cuidados y paz. Son componentes inseparables que se influencian los unos a los otros. Queremos seguir pensando con vosotros, queremos seguir discutiendo cómo poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que tenemos todos los componentes y ahora lo que tenemos que ser es atrevidos y creativos. Por favor, contad con el movimiento municipalista en todas sus formas y tamaños. Muchas gracias por esta oportunidad y aquí seguimos con vosotros hacia el foro y todo lo que tenemos entre medio, Johannes, porque ya tenemos tantos partenariados que no sabría cuál mencionar ahora. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Emilia. Bueno, también de forma sintética has señalado ideas y me quedo con las últimas que acabas de mencionar, esos pilares, igualdad, cuidados y paz. Has mencionado también el tema de la fragilidad, que era el nombre que inicialmente daba título a esta serie de eventos organizados por PNUD, que se iban a concentrar durante un mes, pero que debido a la riqueza de las temáticas se va a prolongar durante 4 meses. Y has mencionado el papel de las ciudades en la acción global, ¿no? En este nuevo escenario de acción global. Una ciudad, una gran metrópolis que sin duda tiene una vocación de actor internacional, de actor en el escenario global, es la Ciudad de México, que además de ser miembro de CGLU, es anfitriona del tercer foro mundial que se celebrará, como mencionaba Johannes, en este año, esperemos, en octubre, y nos acompaña Almudena Osejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. Es inevitable hablar del impacto que está teniendo esta crisis, de la crisis provocada por la pandemia, de cómo los pilares de la seguridad, el concepto de la seguridad ha cambiado completamente, dónde están los pilares de esa seguridad humana, han cambiado. Y Almudena, gracias por estar. Me gustaría introducir con una pregunta, pero que sirva solamente para esto, para introducir. ¿En qué medida los derechos sociales son necesarios para un clima de convivencia y paz en una ciudad como México? Almudena, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonio. Buenos días a todos y todas los que nos acompañan en esta transmisión y me da mucho gusto compartir este panel con ustedes. Con algunos de ustedes ya ha tenido la oportunidad, la fortuna de estar en otros eventos. Y bueno, pues en el marco del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz,
del que México, como bien dijiste, forma parte de los coorganizadores y anfitrión en esta tercera edición. Además, reciban un afectuoso saludo de parte de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno en la Ciudad de México. A partir de lo que comentas, Antonio, la reflexión que quiero compartir con ustedes gira en torno al tema, sí, de los derechos sociales y su relevancia para la construcción de una atmósfera de paz y convivencia en nuestras sociedades, que como saben, bueno, pues muchas de las ciudades latinoamericanas, México, la Ciudad de México, por supuesto, no es la excepción, somos sociedades muy desiguales. En la Ciudad de México contamos con aproximadamente un 50% de la población que vive en algún tipo de situación de pobreza y exclusión. Sin embargo, creo que a veces nos quedamos cortos en esta discusión y medición de la pobreza y cada día más, o al menos esa es mi sensación, que al hablar de estos porcentajes de pobreza, no logramos transmitir todo lo que significa vivir en pobreza y en exclusión. Y creo que nos quedamos cortos si no seguimos esforzándonos como gobierno en profundizar y entender precisamente cuál es la vivencia de la pobreza por quienes tienen la desgracia de padecerla y la exclusión. Es decir, qué significa esa pobreza, cómo se vive en situación de pobreza y cuáles son los efectos que desencadena en la convivencia y la cohesión social. Y por lo tanto creo que al menos un concepto que me parece pertinente y que nos permite conectarlo con el tema de derechos sociales, paz, fragilidad, es hablar de la creciente precariedad como uno de los principales desafíos que enfrentamos para alcanzar y mantener esta paz social, que como ya bien decían, pues no es solamente una ausencia de conflictos, sino es un bienestar individual y colectivo, ¿no? Y que creo que poderlo mantener cada día y de manera más evidente nos pone a prueba como sociedad. Y más, pues en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Precariedad material, precariedad en el empleo, en la vivienda, en la educación, en la seguridad social, en el acceso a la justicia, en las oportunidades de desarrollo personal, en fin, en la construcción de posibilidades de un futuro compartido. Me parece que estamos o vivimos cada vez más atravesados por esta precariedad a la cual tenemos que poner pues todo el esfuerzo gubernamental para poder generar esas condiciones que permitan disminuir esta situación de precariedad. Porque creo que una sociedad y una vida marcada por la precariedad tiene efectos importantes en el bienestar de las personas, no solamente en su bienestar, en su dimensión individual, pero también en su dimensión social. Como todos sabemos, un estado de tensión, aunque sea pasajero, genera consecuencias en nuestro organismo inmediatas. Pensemos nuevamente en lo que esto significa cuando esta tensión es permanente, porque esa es la atmósfera que marca el día a día de quienes viven con limitaciones materiales significativas y en condiciones de incertidumbre permanente, ¿no? En un estado de fragilidad material. Por lo tanto, el impacto creo que en el comportamiento y en la salud física y en la psique de las personas es muy significativo y sería ingenuo pensar que no afecta a todas las dimensiones del bienestar personal. Pero entonces pensamos y traslademos esta vivencia individual de la tensión a la vivencia de la desigualdad, la exclusión y la incertidumbre en un plano colectivo, ¿no? Creo que se convierte en un factor permanente en nuestras relaciones con los demás, con los otros, entre todos nosotros, atravesadas por frustración, miedo, violencia, rabia, desolación, desesperación, lo cual me parece que es un entorno muy poco propicio para una convivencia social armónica, para la construcción de cualquier comunidad y cualquier sentido de pertenencia de ciudades, al fin, de ciudades y de territorios de paz. Aún más siendo que estamos viviendo en un contexto de pandemia cuyas consecuencias creo que en el plano social y económico aún estamos empezándolas a ver, pero las seguiremos viendo y que serán significativas. En la Ciudad de México desde el 2017 tenemos el reconocimiento en nuestra Constitución de los derechos de quienes habitamos
pero también transitamos en esta ciudad, incluidos, por supuesto, los derechos sociales, el derecho a la ciudad, el derecho a una buena administración pública, el derecho al trabajo, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a una vida digna, el derecho al cuidado, y esto solo por mencionar algunos de ellos. Creo que este reconocimiento es un primer paso importantísimo, como lo hemos comentado en diversos foros, en el avance hacia la garantía de los derechos sociales. Si bien también no es suficiente. El discurso de los derechos sabemos que topa siempre con la brecha entre su reconocimiento y su satisfacción efectiva. Y creo que esa satisfacción pasa necesariamente por un acceso oportuno y de calidad a bienes y servicios públicos. Nuestra primera y principal obligación como gobierno es generar las condiciones para el desarrollo de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, en lo social. Y creo que el énfasis del trabajo gubernamental no puede perder de vista cada vez más que es necesario ampliar y fortalecer la cobertura de los bienes de los bienes y servicios públicos de calidad. El actual gobierno de la Ciudad de México tiene como uno de sus principales objetivos precisamente construir una verdadera ciudad de derechos. El lema del gobierno actual es Ciudad de México, una ciudad innovadora y una ciudad de derechos. Y creo que esto es a través de la prestación de bienes y servicios públicos como una vía importante para disminuir esas condiciones de exclusión de una buena parte de nuestra población. Pero no estamos hablando solo de servicios sociales, sino de todos los servicios, porque consideramos que la desigualdad de distribución de la infraestructura social en la ciudad y de la prestación de servicios en general son también uno de los factores de exclusión y por lo tanto va de la mano con el avance de una política social y de cuidados en la que está el gobierno de la Ciudad de México actualmente enfocado en avanzar. No me detengo en los detalles por motivos de tiempo, pero hoy el gobierno de la Ciudad de México tiene una inversión sin precedentes en apoyos a la educación, el espacio público, la movilidad y los servicios sociales, con un énfasis muy particular en la protección de grupos prioritarios en los que están de manera central mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas mayores. Y todo esto está acompañado con el fortalecimiento de la efectividad de las instituciones de seguridad ciudadana y de impartición de justicia, que a 2 años y medio de gobierno han logrado disminuir en porcentajes importantes la impunidad y los niveles de inseguridad en la ciudad. Entonces, creo que es muy pertinente que sigamos enfatizando como en este foro, la relevancia de pensar el efecto que la falta de satisfacción de los derechos sociales y su ejercicio desigual tienen en la vida de quienes habitamos nuestras ciudades y la construcción de relaciones comunitarias con futuro. Creo que en tanto no logremos que la población pueda acceder a los bienes y servicios públicos de calidad, estaremos siempre frente a una paz social frágil. Por lo tanto, pues sigamos trabajando para que logremos más pronto que tarde lo que decimos siempre coloquialmente, que estemos en paz como sociedad. Muchas gracias y muchos saludos a todas y todos. Muchas gracias, Almudena. Quedemos en paz, claro que sí, ese es el objetivo. Algunos conceptos, algunas aportaciones que creo que se pueden destacar de forma muy sintética de tu sintética intervención y rica. El concepto de la precariedad, la importancia de corregir estas precariedades, las desigualdades y los derechos. Y me detengo un momento en el tema de los derechos porque tienen una larga historia, un largo recorrido. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos ha evolucionado, México ha rescatado mucho, se ha apropiado mucho de los derechos económicos, sociales y culturales, ambientales también, los derechos sociales y políticos, y en este momento estamos acudiendo a la 4ª generación de derechos humanos, sin haber validado y conquistado los que ya aparecen en esa Declaración Universal. Sin derechos no hay posibilidad de convivencia y paz, y la conquista de los derechos es un camino para la conquista de la paz. Seguimos en América Latina y nos vamos a otra ciudad, a Bogotá, Colombia, una ciudad que, como el país y como América Latina, vive ese gran dilema
de la construcción de paz después de un conflicto en un escenario de desigualdades y de violencias organizadas que dificultan mucho el proceso. Nos acompaña Manuela, que en último momento ha podido participar, Manuela Urrego, de la Alcaldía de Bogotá, de la Alta Consejería para los Derechos Humanos, de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, que ha liderado el proceso para la implementación de la estrategia para posicionar a Bogotá como región epicentro de paz y reconciliación. Manuela, ¿qué nos puedes decir desde Bogotá, desde Colombia? ¿Cuáles son las buenas noticias o las buenas aportaciones y las dificultades que están sintiendo? Tienes la palabra, Almudena. Thank you, Antonio, very much. Nice to see you again. Well, first of all, where we are. Bogota is a territorial entity in a centralist government, but yet is the capital of our country, and it's essential for its efforts in peace building and reconciliation in Colombia. It's like a reference for other territories in Colombia. So the district commitment through this actual government is for the consolidation of Bogota as an epicenter or as a leader of peace and reconciliation. This commitment, at the end, what it seeks is to consolidate Bogota as a leader in the implementation of the final agreement for the termination of the conflict and the construction of stable and lasting peace that was signed in 2016. And with that, obviously, a special emphasis, because we must have to take, we have to have emphasis on the territorial approach, on the comprehensive preparation to the victims, the reconciliation and the development of actions that at the national level will accompany and will like share to bring forward the projects of all district sectors. So this is like something that is right now standing in the actual district development planning, and it has concrete goals to be developed through these next 3 years that are coming ahead. So there are two big strategies when we are talking about this building. One with the territorial approach, and it's like moving forward with the proposal of building PEDEFs, like programs for development with the territorial approach that are based on the first chapter of the agreement, and the reconciliation strategy. I would like to share these 5 minutes with you and talk about the reconciliation strategy, where that for us is like the umbrella for all these efforts. We understand reconciliation as, obviously, it's like an experiential and voluntary process, which makes it more complicated because it's not linear, and it can change in any time, and or because of the territory where you are trying to work with this kind of concepts. And so we think that this is the umbrella because it brings like helps building relations of trust, obviously with social dialogue and between different people, like in the peaceful transformation of conflict. So it is so dynamic that can occur, or at least we want to work it through the 3 dimensions, like the individual, like the community, and also like the political dimension, to really try to come up with some specific strategies. So what we want to do here is work with the capacities of the local, of the territory, of the communities, and this effort of strengthening their capacities, but capacities for what? No, so we try to gather what kind of capacities we would need to bring forward a long-lasting peace process through the time. So we were
trying to work with restorative justice capacities for restorative justice actions, social dialogue spaces, mechanisms for conflict resolutions, local memory initiatives, recovery of space for neighborhood coexistence, and I don't know, among others. But the reconciliation strategy, anyway, through these three dimensions that I just mentioned, it's mainly a participatory and territorial strategy. And in this sense, it brings like concrete actions that we projected through the next three years to work with the communities in focus in some territories that shows more vulnerability of poverty and armed conflict in Bogota that exists. But in general, also to share with the social and the society of Bogota. So these specific actions will be 5. The first one is like really putting up together the reconciliation for strengthening of reconciliation capacities. In this community dimension, we want to finance initiatives of local and community organizations that seek to strengthen mechanisms of peace building or resolution of conflicts or community justice or memory processes or coexisting agreements, culture and education for the peace or processes for peace, processes of integration of community and victims, or integration of community and migrants, or integration of community and ex-combatants, and other like this. So this is something that we want to execute like through these 5 years non-stop. The second effort is like is based on strengthening the local capacities of the local governments, because this district works with 20 localities, and so they are in these localities they administrate also some resources, some financial resources, and so we would like to provide some technical advice to these localities and their communities during a process of formulating participatory budgets that works here in Bogota in a very nice way. And we have a component that is called peace, memory, and reconciliation. So during this administration, due to technical management and incidents that we actually put as the High Commissioner of Victims and Peace, for the first time, this kind of financial concept like peace, reconciliation, and memory can be put into this kind of a participatory project, so the community can actually create projects based on this concept. So we would like to bring all the tools necessary to strengthen their capacities to make better projects for the future. Also, there is a third action that is very important, and it's strengthening of the district peace council and the local peace council, primarily in the PEDET localities, which is something that started this year as a district council of peace. And so we will be helping up to work with their planning through the years, and of course the strengthening the individual and the individual as the communitary and the political dimension of not only victims but also ex-combatants, with the framework of their contribution to reconciliation, always working among these subjects of reconciliation, so we can gather these communities and accompany, of course, the public policies of reincorporation and reintegration of the ex-combatants in the logic of complementary actions for reconciliation. That would be, like, in general, what we will be working through these years within the strategy of reconciliation. That would be working among the peace building strategy that we also presented as PEDET Bogotá Región.
Thank you, Antonio. Thank you, Manuela. Gracias por tu aportación, pues, rica aportación. Destacar algo que has mencionado en varias ocasiones, reconciliación y memoria. Vamos a pasar ahora a otro lugar del mundo que vive envuelto en un conflicto tan largo como el conflicto que ha vivido Colombia, y que en este momento es un conflicto muy intenso. Vamos a pasar a Oriente Medio, a Siria, pero antes de darle la palabra a Ramla Khalidi, quería recordar que estamos compartiendo por el chat una consulta a través de la plataforma Mentimeter con 2 preguntas que quienes están asistiendo están ya respondiendo, y estamos construyendo una nube de ideas muy interesante, muy interesante. La inclusión y la diversidad están siendo destacadas como derechos necesarios para construir una ciudad de convivencia. Sin más, como anunciaba, pasamos a Oriente Medio, pasamos a Siria, pasamos a Damasco, esa bella ciudad de Damasco, y nos acompaña Ramla Khalidi, representante residente del Programa de Naciones Unidas en Siria. Las Naciones Unidas se crearon para construir y defender los escenarios de paz. En este momento las Naciones Unidas son aliados fundamentales de otros actores que también quieren construir la paz. Y desde PNUD se acompaña este esfuerzo en la alianza con esos otros actores, y fundamentalmente destacar en este momento el papel de las ciudades. Quería introducir con una pregunta, Ramla. Siria aborda la reconstrucción de la convivencia y la paz en un escenario muy complejo. ¿Qué papel juega PNUD y qué papel juegan las ciudades sirias? Gracias, tienes la palabra. Thank you very much, Antonio, and really thank you for the opportunity to speak about Syria in today's dialogue. Examining the role of Syrian cities in promoting coexistence, I think, provides us with a critical lens to analyze peace building in Syria. International attention has normally focused peace building on the UN-facilitated peace talks. And while the Track 1 peace process is essential for long-term peace, global experience suggests that a bottom-up grassroots efforts, especially those led by youth and women, are equally important. They're vital both before and after a national political agreement is reached. Building peace at the territorial level is particularly relevant in Syria, given the highly fragmented nature of the crisis. And while international attention tends to focus on a single meta-cleavage and the regional international alliances around it, we see that beneath this meta-cleavage, there are a series of highly localized conflicts defined by local fractures, local issues, and local identities. This fragmentation means that no single peace agreement can possibly address the different grievances, cleavages, and conflict issues present in society. It also means that peace cannot only be built from the top down, but must also come from the bottom up, as you said when we started. This is where Syrian cities, the scene of some of the most ferocious fighting, become critical agents of change and transformation. There are, of course, many challenges for Syrian cities to fully assume that role. The country is trapped in its most severe socioeconomic crisis yet, compounded by COVID-19, and a majority of Syrians are struggling to meet their basic needs. 10 years of crisis have damaged roughly 3/4 of basic socioeconomic infrastructures. Delivery of basic services is heavily disrupted. There's a dramatic decrease in resources and capacities, and decent job opportunities and livelihoods are really fast disappearing. These conditions clearly do not offer an enabling environment for communities, for cities, to contribute to local peace building.
Moreover, diminishing resources mean that local competition is once again on the rise as our negative coping mechanism. These dynamics further strain an already fragile social fabric. Yet, we think that it's in these very challenges where opportunities for building peace can be found, in local efforts to launch early recovery and resilience processes. And it's in these very processes that UNDP, with its partners, is seeking to support. So if we take the example of our work in Deir ez-Zor, a city in the east of the country, close to the border with Iraq, and I will try to see if I can share some of the pictures that I have here. I'm not sure if I can do that. Yes, here we go. So the city of Deir ez-Zor is amongst the cities having experienced the highest level of destruction. Roughly 80% of the city suffered damage, including 40% of housing, triggering large-scale displacement, mainly to other urban centers. Many factors can explain why violence rattled Deir ez-Zor city and the governorate itself. But the fact that this was a historically marginalized region and that there were large inequalities between rural and urban areas fueled violence and facilitated the rise of extremism. Following the expulsion of ISIS in 2017, some of the displaced residents began to return. Returns accelerated in 2020 as the cost of living in more central urban areas became unaffordable for IDPs. In 2019, responding to acute needs, rising numbers of returns, and the risk of new tensions, UNDP launched a series of integrated resilience interventions in a neighborhood known as Sinama Fuad, the commercial heart of the city prior to the conflict, and an integrating space between rural and urban Deir ez-Zor, as many rural residents used to come to the neighborhood to buy and sell goods. As you can see in these images, Sinama Fuad suffered major damage during the conflict, greatly impacting local economic activity and livelihoods. Through extensive consultation with local community, UNDP facilitated the design of a series of early recovery and resilience interventions, primarily implemented by community members themselves. This included the removal of 10,000 cubic meters of debris, the equivalent of 4 Olympic swimming pools from Sinama Fuad streets, the rehabilitation of critical infrastructures, including water, sanitation, electric systems, the installation of solar-powered street lights, and the refurbishment of recreational spaces. The effects of these modest interventions, owned and led by the local community, were astonishing. They triggered a series of spontaneous recovery processes. Local residents began to repair their homes and shops without external assistance. Families began returning to the neighborhood, and local businesses resumed activities. Even local authorities scaled up services in the area. Such interventions, limited when considering the scale of needs in cities like Deir ez-Zor, not only restore self-reliance and dignity to vulnerable Syrians, they also lessen tensions linked to competition over scarce resources. This is especially true of relations between IDPs, returnees, and host communities. They help relaunch value chains that connect populations across urban, rural, and identity divides. They create livelihood opportunities for youth who might otherwise turn to the illicit economy for survival. Accompanying such interventions with support to communities and local authorities on housing, land, and property rights helps lessen a key source of tension. Finally, and most importantly, because these interventions are selected and implemented by local communities, we create opportunities for productive collaboration that helps rebuild trust. I'll just stop sharing for the moment. Of course, cities and communities can't resolve all issues, but they can help create islands of peace where coexistence and collaboration can reflourish. Context analysis, a deep understanding of local connectors and dividers, is essential to this approach. So are continuous inclusive consultation processes with communities on their recovery priorities. And UNDP's presence across all 14 governorates means teams are working closely with communities and local actors
allowing us to nurture this deep understanding and relationships. Building on the lessons of the past, UNDP is shifting from a predominantly project-based to a more area-based approach to local recovery. This means building on experiences like that of Cinema Fuad to help communities formulate integrated, context-sensitive local recovery plans that enhance community access to basic services and livelihoods, build social cohesion, and address some of the local drivers for tensions. The establishment of locally owned, multi-stakeholder platforms to determine a territory's priorities is key to the success of these efforts. They also empower communities to advocate more effectively for their socioeconomic rights. We also believe that empowering communities and cities to develop such plans can help better coordinate the resilience of activities of various stakeholders, local, national, and international, in a way that responds to local aspirations. I'd like to thank the organizers again for today's event, which not only offers an opportunity to share the experience of Syrian cities, but also acts as a useful platform for us to learn from other local realities and to mobilize support for Syrian territories seeking to build peace from the bottom up. Thank you very much. Thanks for you, Ramla. Very interesting. De nuevo, voy a destacar 2 o 3 conceptos que has aportado y que me parecen nuevos. En primer lugar, en un contexto de shock, de crisis, la primera solidaridad surge en la propia comunidad. Es la propia comunidad la primera en reaccionar. Y esto es muy importante para valorar. Y en segundo lugar, has mencionado, las ciudades, las comunidades solas no pueden afrontar este reto y necesitan el apoyo tanto de gobiernos, de estados, como el apoyo de la cooperación internacional. Esperemos que Siria, con todos sus actores, sea un activo importante en el Foro Mundial, y desde aquí, pues, el abrazo para poder desarrollar actividades que ayuden desde el contexto internacional. Y ahora me gustaría dar la palabra precisamente a un actor de cooperación internacional, un gobierno regional, autonómico, la Junta de Extremadura en España y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. Ángel Calle, director general de la agencia. Bienvenido, Ángel. Nos acompaña y han definido como prioridad algo que le dejo que él mencione porque creo que es importante aportar. Querido Ángel, ¿por qué un gobierno regional contempla en su política de cooperación internacional como prioridad la construcción de paz? Ángel, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes en primer lugar a todas y a todos. Es un placer, en este caso para la Junta de Extremadura, poder estar presente en un panel tan interesante como este, en el que hay muchas caras conocidas de los últimos años, de nuestra trayectoria de los últimos años, y sobre todo hay muchas caras conocidas de nuestros aliados, de nuestros amigos y nuestros socios y socias de PNUD. Johannes, Antonio, José Moreno por ahí, está Juan Carlos, grandes amigos con los que estamos seguros que nos queda un largo recorrido por hacer juntos. ¿Por qué una región como esta establece como prioridad la construcción de paz? A mí me gustaría empezar planteando ese concepto amplio de construcción de paz que con lo que Antonio nos introducía. Para nosotros el hecho de vivir en paz es un hecho mucho más allá de vivir en una sociedad sin ausencia de violencias, o quizá lo que también tenemos que redefinir es el concepto de violencia desde una visión conceptual mucho más amplia. Veréis, Extremadura es una de las 17 regiones que conforman el Estado. Es una de las 17 regiones con propios gobiernos autónomos que conforman España como país, que tiene descentralizadas muchas de las capacidades políticas y fundamentalmente las políticas que realmente son estructurales. La sanidad, la educación, los servicios sociales, la capacidad
sobre todo de construir Estado, de construir región, y algo que creo que tiene que ser el foco de lo que yo quiero compartir con vosotras y con vosotros. La capacidad de construir desde la redistribución de igualdad, la redistribución de oportunidades, la redistribución de las riquezas. Solo desde estos tres paradigmas nosotros entendemos que se pueden llegar a sociedades que realmente vivan en paz o sociedades que sean capaces de apartar las violencias desde los múltiples ejercicios desde el que nosotros la concebimos. Violencia es estar al margen, violencia es sentirse expulsado, violencia es sentirse en la periferia. Y eso es algo que Extremadura trata de erradicar dentro de nuestro propio territorio regional y a través de la política de cooperación internacional en los países que consideramos socios o preferentes. Y lo hacemos desde una convicción, como Johannes, como Antonio saben, como saben muchas de las personas que nos acompañan, desde una convicción de que solo podremos lograr esto desde una visión de verdad multilateral. Hay un marco que decía antes la compañera Emilia de CGLU, que es el marco de la Agenda 2030. Ese marco no simplemente es un marco multicolor que hace mucho más estética nuestras intervenciones, es un marco que nos obliga a convertirnos agentes de desarrollo, bajo nuestra concepción política, agentes de redistribución de oportunidades. Yo creo que la pandemia nos ha venido a dar en la cara para explicarnos que nadie va a salvarse de esta si no salimos todos a la vez. Esa concepción cosmopolita de la vida es la concepción que la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional intenta proyectar al resto del mundo. Y lo dice alguien que vive en una región que de las 17 que conforman España probablemente sea la que la historia ha otorgado a un papel más de empobrecimiento dentro de nuestro país, pero que sin embargo plantea sus políticas con una concepción hoy de la sanidad pública prácticamente más elevada de todo nuestro país, casi un 99,9%. Eso es garantía de paz. Desde un proceso educativo que prácticamente también en su totalidad es público, en un 99%. Y desde una cooperación internacional que se posiciona en la segunda de mayor esfuerzo de este país, solo detrás de nuestros amigos y colegas, los de Euskadi, los del País Vasco. No podemos salir de esta, no podemos construir sociedades de paz si no ejercemos un claro esfuerzo redistributivo. Si no, volveremos a hacer lo que la historia hizo en un momento con nuestra región, en Extremadura, alejarnos y ponerlos al margen. Nosotros no tenemos ninguna intención de ser periferia de nadie, pero desde luego no queremos salir de aquí, solo nosotros dejando a gente detrás. En la propia Agenda 2030, la que termina con esta conclusión, no dejar a nadie atrás. Para eso establecemos planes cuatrienales en la Agencia Extremeña de Cooperación, planteando la construcción de paz desde tres paradigmas muy importantes. Los feminismos, la sostenibilidad y los cuidados de la vida, que han sido reiterados en estas intervenciones previas, y la importancia de la movilidad humana. Algo que también nos identifica como región. Imagínense ustedes que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. El 50% de la población de esta región, de Extremadura, en un momento hace pocas décadas se vio obligada a migrar. ¿Cómo hoy no vamos a entender las migraciones desde el punto de vista de los sirios y las sirias que llaman a nuestra puerta europea? ¿Cómo hoy no vamos a entender ese concepto tan interesante que explicaba Almudena de México, una ciudad no solo para los mexicanos, sino también para los que los transitan? Qué envidia de concepto, cuánto tenemos todavía que aprender de su administración. Vamos a seguirla muy de cerca, si ustedes me permiten, porque tienen ustedes también un desafío vital, no mucho más diferente que el que tiene hoy la Unión Europea, de entender que las migraciones también son un elemento importante a la hora de construir la paz en nuestras sociedades y en las sociedades que las emiten y en las sociedades que la transitan. Estos tres elementos tienen que ser muy tenidos en consideración, o así por lo menos los tenemos nosotros en la cooperación extremeña, en nuestros planes anuales, en nuestros planes generales, en la próxima ley que estamos intentando construir, como bien dicen los compañeros del PNUD, de abajo arriba, para no dejar a nadie atrás.
Nos esforzamos mucho desde la materia de cooperación internacional. Si ustedes me permiten, pondré algunos ejemplos para trabajar en la construcción de paz desde un paradigma cosmopolita, desde un paradigma de igualdad entre mujeres y hombres, como estamos intentando hacerlo en la Franja de Gaza, como estamos intentando colaborar en los procesos entre Israel y Palestina, como estamos intentando también construir, y hablaba antes la compañera de la ciudad de Bogotá, desde nuestra solidaridad con la nueva institucionalidad creada. En este caso, teníamos ayer una reunión con mi compañero César, que anda viéndonos, con la unidad de búsqueda de desaparecidos, torturados, de esta nueva institucionalidad en el marco del conflicto colombiano. También estamos apoyando ese proceso de paz. También estamos intentando apoyar los procesos que conllevan ese olvido eterno de la población refugiada saharaui, que lleva más de 40 años olvidada en medio del desierto. Y eso lo hacemos desde esa convicción de la construcción de paz, intentando desligarnos de las violencias en sus múltiples formas. Es algo que también, si me permiten, aprendimos del feminismo. No solo la violencia sobre las mujeres se ejerce de una manera física, sino en una cantidad de dimensiones que tenemos que ser capaces de aprender y aplicar a otras situaciones de nuestra política. Me van a permitir que también explique que con los aliados del PNUD establecemos unos diálogos que empezaremos a partir de mañana, si no me equivoco, y hay aquí varios de los amigos, diálogos globales desde Extremadura para ser capaz de seguir construyendo alianzas y puentes con otros actores del planeta. Sí, desde una región como esta, ¿no? Desde una región tan, entre comillas, pequeña, pero con la voluntad de verdad de ejercer un relato potente que sea capaz de alejar las violencias para construir una paz que sea mucho más allá de la ausencia de violencias físicas, sino de la ausencia de exclusiones, de marginaciones y con una concepción de verdad de estados fuertes con gran capacidad de redistribución. Somos una región que tiene grandes capacidades, que tiene grandes capacidades de gobierno desde nuestro propio ejercicio político que el Estado central nos atribuye. Una de ellas es la cooperación internacional, una de ellas es la que, por ejemplo, también desarrollamos con el programa de alianza de civilizaciones de las Naciones Unidas, donde durante estos últimos años hemos estado formando futuro. Cuando digo formando futuro, era capacitando líderes de construcción de paz en todo el arco mediterráneo, norte de África y este del Mediterráneo, y que vamos a construir una nueva edición que nos va a permitir seguir apoyando esta concepción de paz en segundos términos o paz a medio y largo plazo, que nos va a permitir construir nuevos liderazgos en la zona andina. Y hablamos con esta determinación, zona andina, no queremos enumerar país por país, queremos hablar de pueblos, que nos va a permitir generar nuevas alianzas futuras para crear, como digo, nuevos liderazgos para jóvenes, chicos y chicas, que sean capaces de otorgarse el valor de coger las riendas del futuro en sus manos, de no ser sujetos pasivos de gobiernos, ni siquiera algunos como los nuestros, y que sean capaces de construir la paz que ellos quieran, cuando nosotros dejemos nuestras sillas y les toque su momento. Yo les invito a todos y a todas a unirse a los diálogos globales que desde Extremadura, de la mano de la Agencia Extremeña de Cooperación y de los compañeros del PNUD, iniciaremos mañana. Ha sido un placer. Voy a seguir escuchándole con mucho interés. Gracias, Antonio. Seguimos cerca y seguimos construyendo juntos. Muchas gracias, Ángel. Efectivamente, mañana comienza ese ciclo de diálogos globales, de Extremadura Global. También una vocación por actuar, incidir internacionalmente, ¿no? Es algo que Emilia comentó al comienzo y Johannes también. Pensar globalmente y actuar localmente, y en este momento pensar localmente, darle la vuelta al día en 80 mundos y actuar globalmente. Si no incidimos en la raíz de los problemas que se encuentran a miles de kilómetros o son invisibles, difícilmente podremos mejorar las condiciones de vida y construir convivencia y paz. La labor de la cooperación internacional es sin duda importantísima, y de Ángel pasamos a una agencia
de cooperación internacional muy activa a nivel mundial, GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, y nos acompaña Terence Smith. Welcome, Terence. Nice to meet you here with us. Es Program Manager de Inclusive Violence and Crime Prevention Program. Entiendo que te encuentras en Pretoria, en Sudáfrica, y junto con Ayanda Roji, que después nos acompañará, pues nos vas a aportar una visión, creo que muy importante, de una iniciativa impulsada por GIZ desde Alemania, y un acompañamiento desde una ciudad como Johannesburgo. Terence, ¿en qué consiste el programa de prevención del crimen y la violencia impulsado y apoyado por GIZ? Tienes la palabra. Thank you very much, Antonio, and greetings to everybody wherever you may be. Good afternoon or good morning. I will just share my screen. I have a couple of slides as a backdrop to my input. So firstly, I'd like to thank the organizers for inviting me to contribute to this session today. I'll be sharing some insights from the Inclusive Violence and Crime Prevention Program here in South Africa. The program is a joint South African-German bilateral cooperation program that supports integrated, holistic, and developmental prevention approaches to violence and crime in the country. Before I talk about the program, I would just like to give some context to the situation in South Africa. Violence is and has been for a very long time really a major crisis in the country, which profoundly affects every aspect of society and profoundly is a fundamental barrier to overcoming the country's triple challenge of poverty, inequality, and unemployment. More than 21,000 people were murdered in the period April 2019 to March 2020, which is the most recent year we have complete statistics for. The murder rate of just over 36 per 100,000 is roughly 5 times the global average. In addition, there were over 18,500 attempted murders and over 166,000 serious violent assaults recorded during the period. So most of the interpersonal violence occurs between young men. However, what has come increasingly under the spotlight, and also particularly during the COVID-19 pandemic, is the country's crisis of gender-based violence and femicide, which has been dubbed South Africa's shadow pandemic. More than 42,000 cases of rape were recorded in the 2019-20 reporting year, which is already a gross underestimation of the real number of cases. And nearly 2,700 women were murdered. Similarly, children are unfortunately also not safe and adequately protected. In the same reporting period, nearly 950 children were murdered and over 22,000 cases of sexual assault against children were recorded. Of course, like anywhere, violent crime is not distributed evenly across the country. 50% of all murders are recorded in only 13% of police station precincts. The majority of hotspots for violent crime are marginalized communities located in urban municipalities, especially the larger cities like Cape Town, Durban, and Nelson Mandela Bay. So there's obviously a lot more to unpack in terms of the nature and extent of violence and crime in South Africa, but for the sake of time, I'll leave it there. The obvious question, though, is why does South Africa have such a crisis of interpersonal violence compared to other middle-income countries, and even lower-income countries that don't experience such a challenge? The drivers of violence and crime are, of course, multifaceted and complex and vary between specific local contexts. However, South Africa's extreme problem of violence cannot be separated from its colonial and more recent apartheid history, which were inherently violent and brutal systems of oppression, which have caused deep, lingering trauma for millions of individuals and many communities. Some of the other core contributing factors include apartheid segregated spatial planning, the extreme levels of inequality and lack of social cohesion in the society,
unemployment and inadequate livelihoods opportunities, especially amongst the youth, dominant gender and social norms and attitudes that normalize and legitimize violence, early exposure of children and youth to violence in their homes, schools, and communities, and the high prevalence of alcohol and substance misuse. On top of this, the COVID-19 pandemic is exacerbating many of the risk factors for violence and fragility, particularly in marginalized communities, and projections suggest a continuing rise in levels of violence and crime in coming years, while at the same time, fiscal resources to address the underlying drivers are going to be even more constrained. Against this background, what is the German Development Corporation, through the GIZ Inclusive Violence and Crime Prevention Program, doing with our local partners to contribute to a safer and more peaceful country? Firstly, our support is guided by and closely aligned to the country's policy framework for the prevention of violence and crime, which can now be described as comprehensive, progressive, and based on established international good practice and evidence. Our focus is to support the effective implementation of this policy framework. We do this through a multi-level, multi-sectoral, and multi-stakeholder approach, working together with actors across all spheres of government, that is national, provincial, and especially local government, civil society actors, and academia. We concentrate on the prevention of interpersonal violence with special attention to youth violence and violence perpetrated against women and children. So now to speak a little bit about the VCP, the Inclusive Violence and Crime Prevention Program. The program is structured into three interrelated areas of intervention. Firstly, capacity development, which entails training and other capacity building measures to strengthen the capabilities of state and non-state actors to design, implement, institutionalize, and upscale selected violence prevention measures. This includes, for example, training of municipal officials and elected councillors to drive participatory local prevention responses in partnership with local civil society actors, developing the capabilities of municipalities and civil society organizations to collaborate on the implementation of holistic, integrated, area-based violence prevention interventions in targeted vulnerable communities, developing skills and networks within the education sector to promote evidence-based violence prevention programs in schools, and supporting a national multi-stakeholder initiative to promote youth resilience and psychosocial well-being programs and services for youth. The second area of intervention supports more aligned and coherent implementation of relevant national policies to enable a whole of government and whole of society approach to violence prevention, where roles and responsibilities are clear, and to make most effective use of scarce resources. Support includes interventions to demonstrate how aligned policy implementation can be realized at a territorial level through, for instance, integrating violence and gender-based violence prevention into existing national urban development programs, such as the neighborhood development programs work on precinct planning and management, and upscaling evidence-informed gender-based violence prevention programs through the National Public Employment Program. Finally, the third area of intervention of the program aims to advance the case for increased investment in violence prevention through supporting the generation, dissemination, and application of knowledge on evidence-based prevention programs, as well as providing the information basis for better spatial targeting of prevention interventions nationally. Some of the key Terence, activities. The slides are not passing. Are not? Sorry, Antonio? The slides are not moving? We just have your PowerPoint presentation open, but we are not seeing it's the actual PowerPoint. We're not seeing that presentation as you have it open. Oh, okay. Apologies for that. Let me try again. If you, yes. Is that better? Are you able to see it? Yes, yes, this is great. Thank you. All right. Okay, it was only the one slide anyway. So I was talking about the third area of intervention, which is strengthening knowledge and evidence bases.
which is about supporting the generation, dissemination, and application of knowledge on evidence-based prevention programs, as well as providing the information basis for better spatial targeting of prevention programs nationally. Within this area, we support the development of a national set of indicators and a national municipal database on violence and crime. We support the peer-to-peer learning network on urban safety, which is hosted by the South African Cities Network, which is a network that produces an annual State of Urban Safety in South Africa report and other knowledge resources to advocate for effective responses to urban safety issues in the country, including the topic of safety in public spaces, which my colleague Ayanda is going to speak to you about in a minute. And then finally, the online platform Safer Spaces, which serves as a national repository on violence prevention tools, resources, and practice for the country. So I hope through this short input, I've managed to give you a sense of the kinds of contributions the Inclusive Violence and Crime Prevention Program of the German South African Development Corporation is making here in South Africa to the promotion of peace and safety in the country. Once again, thank you very much to the organizers for the opportunity to be part of today's development dialogue. And we look forward to further exchange with you in the context of the World Forum to jointly develop the bold and creative and innovative solutions we need to address fragility and promote peaceful coexistence in our cities and territories. Thank you very much. Antonio, you're on mute, please. Sorry. Thanks, Terence. Sorry, because we can't show all the slides, but your presentation is very good. Algunos conceptos que creo que conviene también destacar. Has mencionado la importancia, o sea, el histórico del apartheid como un contexto que todavía se arrastra. También el impacto que tiene la violencia interpersonal en la juventud. Es la primera causa de mortalidad en jóvenes a nivel mundial, la violencia interpersonal. Y has mencionado también el desempleo, las desigualdades, la necesidad de fortalecer servicios públicos. Son ideas que han ido apareciendo en todo el debate y que desde una agencia de cooperación como GIZ están identificadas. Bienvenido a ese espacio de encuentro del Foro Mundial y bienvenida también Ayanda Rogi, quien desde Johannesburgo junto con GIZ están impulsando este programa, ¿no? Corporate Research and Knowledge Management, Johannesburg City Park. Welcome, Ayanda. En lo que conozco de tu responsabilidad, hay un nuevo tema a abordar, la importancia de los espacios públicos. ¿Cómo vive Johannesburgo la necesidad de construir convivencia y qué iniciativas puedes compartir? Gracias, Ayanda. Thank you, everyone. It's such an honor and privilege for me to be joining all of you here today. In terms of the topic or the title of my presentation, I'll talk about the potential of public spaces as sites or as arenas for paving the way for peaceful coexistence in post-apartheid cities. And I'll talk about a case study in the inner city of Johannesburg. I don't know if you can see my presentation. Can everyone see my presentation? Oh, okay, thank you. So Terence has made my life very easy. I won't dwell much on this, but just to say by way of a background, we all know that urbanization
has both opportunities and also challenges. So in the context of my presentation, or in the context of this session, I'll just focus on two challenges or negative consequences. So in African cities, rapid urbanization is characterized by unplanned and unregulated growth. And that comes, or that forces new arrivals, people who are coming from rural areas or from other neighboring countries, to sort of inhabit unsuitable landscapes, further exacerbating their vulnerability, or further exacerbating the vulnerability of the environment that is already fragile. So that is one aspect of it that I want to highlight. And the second one is the fact that, as Terence mentioned, urbanization is often accompanied by increased levels of crime and violence. And that stems from from various factors, and Terence has mentioned everything in terms of the extreme inequality, the inadequate provision of services, including health provisions, unemployment, and so forth and so on. But the point that I'm driving at is the fact that makes urban safety as a key component when you talk about promoting social cohesion or promoting coexistence, but also is a priority, or it should be taken as a prerequisite when we talk about sustainability or livability, inclusive, all these big words that we use. Without prioritizing urban safety in a city like Johannesburg, we won't achieve the Sustainable Development Goals or the new urban agenda that we talk about. In terms of the slide, also I'm contextualizing Johannesburg, and Terence has done that very well, so I won't dwell much on this. Besides saying that the picture speaks for itself in terms of showing a stark economic and also spatial inequality in Johannesburg. So South Africa as a country continues to attempt to break the back of the twisted spatial inheritance from colonial and also from apartheid policies of segregation and everything that comes with it. So in this picture, you can see that in South African cities, especially in Johannesburg and Cape Town, you can have two communities living side by side, yet leading extremely separate lives. So as the city of Johannesburg, we made some huge strides or efforts to deal with this fragmentation, with this segregation, using public spaces and developing public spaces in areas where public spaces were not there before in terms of the time of apartheid. So we did that in Soweto and other previously disadvantaged or previously marginalized areas, really greening and making sure that there are trees and public spaces and access to public spaces. And there's another effort that as a city, we implemented a program that is called Corridors of Freedom, a transit-oriented development program that puts public spaces at the core, really making sure that we restitch the city and using public spaces and developing public spaces in transport nodes. But again, I mean, colonialism and also apartheid, it took a long time. It's difficult to undo. So without dwelling much on this, I provided a link on a recent study that was undertaken during COVID in 2020 that shows green apartheid, meaning that even though as cities in South Africa, we are trying to sort of redress the imbalances of the past, it's difficult to sort of transform spatially. So the study shows the fact that during COVID, people who needed public spaces the most is according to race and also in terms of income, they couldn't access public spaces.
And again, what is important is the fact that COVID really exacerbated these inequalities we're talking about, exacerbated the levels of crime and violence. And this we see in public spaces. We see more and more people vandalizing, equipment, facilities, and fences because people lost income. We see more and more people really becoming more vulnerable and finding a refuge and living in parks all over the city, meaning that apart from the wonderful aspect of public space as a build bridger, as a social integrator, also it can be a space where society ills can be played out. So we see these inequalities being played out in public spaces. And I think when we talk about public spaces in an African context, something must be said about the meaning of public space and the understanding of public space that is different from that of Global North. Yes, there are different roles of public space, whether it's about the benefits of ecosystem services, whether it's about health and mental health, and whether it's about economically and politically. But in African cities, we see that public spaces, they play another role of connecting us as platform that connects us to our ancestors. So the spiritual role, also as places that connect us to our gods, higher beings, as spaces where we transfer intergenerational knowledge, whether it's through cultural dance or through storytelling and stuff like that. And also there are spaces where we really connect with nature in terms of healing using medicinal plants. So there's a variety of uses beyond just picnicking, recreation, and so forth. But the point that, especially in Soweto, we saw that they are so popular for women to come together in terms of building or promoting their investment clubs. They are called Stokvel. But public spaces are not just wonderful or are not neutral containers. Sometimes because of these varying uses, these uses, they clash and they need to be resolved. And sometimes public spaces could be spaces of exclusion, like other people not allowed to use public spaces. But the question now is, do city practitioners like myself, do we have the capacity to promote coexistence? Do we have the skills, like the facilitation skills that are needed to convene and also to facilitate multi-stakeholder processes? Are these skills taught in universities? If you're a planner, if you're an architect, if you're an urban designer? And the answer that we find most of the time is no. So that is an issue when we talk about really being deliberate in terms of promoting coexistence and social cohesion. Just in terms of my few minutes, I just want to share an exemplary practice where city departments came together, 3 city departments, Department of Parks, a Department of Public Safety, and another one that deals with developments. We came together because there was a survey that asks users of the space whether, how are they enjoying and experiencing the spaces that we've built, lovely spaces. But the answer was like each and every year, safety. We are not going to the parks because we feel unsafe. So we came together and we thought, let's do things differently. Let's listen to the users of the space and to the communities surrounding the parks, and through a park upgrade, and see if we can find nuances or other ways of dealing with the issue of safety. So really to listen to communities. We chose a small park in the CBD, in the inner city of Johannesburg. Although the park is small, it is strategically located. It's called N Street North Park.
is strategically located in the sense that it's along the spine road that connects the south and north of the city. And also within its vicinity, there are 6 schools, and also there's a university. There are big businesses and small businesses. There's a church, there's a brothel, but also there's like transport nodes. There's a taxi rank adjacent to it, and there's a railway station adjacent to it. And also the park itself was closed. There were homeless people inside. And also there were issues around illegal dumping and sorting of waste. So the park had all the issues that you could find anywhere in Johannesburg that will make the park unsafe. So the first thing that we did, because I mentioned that we lack the skills of engaging communities and of engaging different segments of society, we partnered with an NGO called Sticky Situations. It's in the inner city. We needed to understand who are the users of the space. When we talk about community, what are we talking about? And also what resources are there, what's the vision, and also what are the needs? And then we found out that in order for us to really succeed, we need the communities to be at the center of the work, to really participate. And we reached out to GIZ, to the program that Terence was talking about, the violence and crime prevention, that really helped us to put communities, especially women, at the forefront of participation, in the sense that we use a safety mapping or mapping of unsafe spaces within the community. So meaning women themselves driving the process of showing us where are the hotspots that are unsafe. And also we reach out to, and GIZ help us in terms of documenting the lessons that we're learning, because I mean, research and knowledge management is not something that is elevated or prioritized and resourced within local government. And they also helped us in terms of facilitating processes that involve other stakeholders. And then we reach out also to a local universities, a University of Witwatersrand, to say, help us in terms of research. And we also reach out to UN Habitat, because we saw that UN Habitat is using Minecraft in various cities to lure young people to be part and parcel of urban design. And in our case, in the inner city, wanted to hear the voices of the most vulnerable. And in this case, it was homeless people and streets and the kids that live on the street. And these are the voices or data that is often never shown, you know, in reports, like what are their aspirations, their needs. And it was very powerful to listen to their needs. And then when we designed the space, one of the top priorities, it was the toilet. It was interesting because we didn't have funding for the toilet, but it was something that we really needed to have, because we're deliberate about coexistence, promoting coexistence, because it was something people who are migrants, people who didn't live within CBD, who came for work, and homeless people needed. And so I think it's important also when we're designing the spaces, we're designing them for coexistence in mind. But over and above the good design on its own, or having attractive public spaces, that doesn't automatically translate to improvement in terms of building social ties. You need to be deliberate about programming the place. So we found out what was important, or what was liked by the community, which was boxing. And we partnered with Hillbrow Boxing Club to sort of organize tournaments where we involved everyone. So it was a way of connecting people, and also homeless people, to be like an equal, and they are an equal with communities. So it was a very powerful process activation. And also we managed to build empathy, you know, of communities in terms of what they see or how they see homeless people. If I can go back to this slide, I don't know if you can see. So we talk about, in that Mentimeter, we talk about ablution toilets, but there's one message that says remove homeless. So that was in the beginning.
But towards the end, if I can read this quote by one of the people who experience homelessness, residents used to see us as a threat, but now they are helping us to get jobs and shelters. Now a group of us are helping keeping the park safe and cleaning the park. So one of the things that we saw as powerful in terms of building or promoting coexistence is the participation of vulnerable people themselves in city making. Is something that they want to do. Yes, they want help, but also they want to contribute to city making. So having them cleaning the park before the events and also helping us painting the park sometimes, that represented a first step to play a role in community life. And also it placed a trust in the users of the space and created a sense of belonging to the community. So really paved the way for coexistence. This is my last slide. I won't talk about it. I think I ran out of time, but it sort of summarizes everything that I spoke about, that there are many different factors that come together to pave the way for coexistence, inclusive participation of users, especially vulnerable groups. Departments must not work in silos, they must work together, and also design must be inclusive and not just about parks or this public space. It must talk to the broader environment, activation, and also co-management of public spaces, and really developing a social contract. Thank you so much. Thanks for you, Ayanda. Many things, many experience. Citizen participation. Sorry, I will speak Spanish. Participación ciudadana, una nueva aportación o una aportación que vuelve a aparecer, la importancia de recuperar los espacios públicos. No solo hablamos de desigualdades económicas, hablamos de desigualdades espaciales también. Bueno, muchas experiencias, muchas gracias, Ayanda. Y por supuesto el Foro Mundial te ofrece también su escenario, la revista de Ciudades de Paz, para compartir estas experiencias. Antes de ofrecer un minuto para cada una de las personas que han intervenido, vamos a compartir el resultado de la consulta Mentimeter, las dos preguntas que permiten la participación de quienes han acudido, han asistido al evento. La primera pregunta, ¿qué es para ti el derecho a una ciudad de convivencia y paz? Este es el resultado, la nube de ideas, donde aparecen conceptos como diversidad, inclusión, diálogo, dignidad, acceso a derechos humanos, participación, cambio estructural, cordialidad, seguridad, futuro, armonía. Estamos aportando, enriqueciendo las aportaciones de quienes han intervenido en este rico panel. Y la segunda pregunta, donde teníamos que ordenar ideas sobre cómo construir. Segunda cuestión, segunda pregunta, podemos pasar a la segunda. Ordena por importancia acciones para garantizar ciudades y territorios de paz. De forma muy equilibrada aparece la necesidad de fortalecer instituciones y servicios públicos junto con la necesidad de la participación ciudadana. También destacamos el empleo digno, la necesidad del empleo digno para todos y el acceso y disfrute al espacio público. En quinto lugar, había 5 opciones. Señalamos la seguridad policial. Esto nos lleva a una conclusión. No conseguimos construir convivencia y paz solo con medidas securitarias. Bueno, tenemos la oportunidad de 1 minuto o 30 segundos para quienes quieran lanzar alguna idea final de este panel y comenzamos pues por el mismo orden, dando la palabra a quienes han ido interviniendo. Johannes, un mensaje final después de este panel tan rico. Muchísimas gracias. Yo pienso que, Antonio, que yo me llevo es realmente la fuerza de la co-creación entre muchas diferentes instituciones y partners que nos va a dejar avanzar adelante.
nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Johannes. Emilia. Pues muchas gracias. Efectivamente, muy rico, ¿no? El espectro de realidades que se ha presentado. Yo sigo enfatizando que es muy importante centrarnos en el servicio público, en los cuidados y mirar el contexto de paz y seguridad de una manera muy amplia. Sin la igualdad, sin el bienestar, esto no se alcanza. Y todos los ejemplos que hemos recibido desde Siria hasta Sudáfrica son extremadamente importantes. Pero esa conexión internacional creo que también lo es y mucho. Me alegra que haya esperanza para trabajar internacionalmente en estos temas que son tan locales y tocan nuestras realidades. Muchas gracias, Emilia. Almudena de Ciudad de México se tuvo que ausentar por otro compromiso. Manuela, Bogotá. Antonio, gracias también por el espacio y por abrirnos también estas otras experiencias del mundo. Nuestro mensaje sobre todo es sostenibilidad en las acciones y buscar siempre fortalecer las capacidades, escuchar a las comunidades y sobre todo evocar para una mayor participación de la ciudadanía, que ellos también saben cómo construir paz. Creo que son quienes mejores ejemplos pueden darnos en la lógica de implementación de política pública. Muchas gracias, Manuela. Ramla, Siria, Damasco. 1 minute for you. Thank you very much. Maybe just a word that I think repeating that just as the sources of conflict are multiple, fragmented, localized, I think our solutions must reflect that multiplicity of voices. So really listening to the communities that we work with. Thank you very much. It was wonderful to be part of this panel. Wonderful. Thanks for you. We will see you in the next time. Ángel, tienes la palabra. Agradeceros a todo el equipo de PNUD por aliarnos, por tender puentes en primer lugar y luego concluir probablemente con las ideas que ha resumido que en el chat se iban construyendo. Instituciones sólidas, alianzas, construir de la mano de la sociedad civil, cogobernar, no dejar a nadie atrás. Yo creo que son ideas que nos unen a todas, y desde luego sentirse esperanzados con lo que aquí hemos escuchado y con los esfuerzos que desde tantas partes del mundo y de manera simultánea se construyen. Gracias por aliarnos. Gracias a ti, Ángel, y por recordar de nuevo la Agenda 2030 que tienes detrás de ti y que ha estado acompañándonos en toda la sesión. Terence Smith, 1 minute for you. Thank you. I won't take a minute. For me, I think what's clear is there's no single solution to promoting peace and coexistence. We need locally contextualized, integrated responses. That a number of speakers talked about area-based approaches, which I think is an approach we really are adopting. And we need contributions from different actors, both local, different spheres of government, different civil society and international actors. And then also just the importance of inclusion, participation, and as Andrea said, leave no one behind. Thank you. Thanks for you, Terence. Last but not least, Ayanda. Thank you so much, Antonio. I think everything has been said, but really to say we don't stand a chance if we are not serious in terms of inclusive participation of communities, but also of other stakeholders. It's long, it's messy, it's murky, but it's important. Thank you so much. Good. Thank you, Ayanda. Bueno, finalizamos con todas las aportaciones. Gracias a todas, a todos. Ha sido un rico panel y sin duda agradecer también al equipo que siempre está invisible
que está detrás de las cámaras y que ha conseguido que nos podamos comunicar y sentirnos cerca. Las distancias ahora no son tantas. Aunque estemos lejos, estamos muy cerca. Y gracias a Lía, a Dunia, a José, a Silvia y a todo el equipo, y Belén, que nos ha acompañado con la interpretación. Nos seguimos viendo y esperamos que nos podamos encontrar y dar abrazos en Ciudad de México. Gracias y hasta la próxima.